हाय सांग माने जय जगन्नाथ। आमर ए जो चर्बी जातीय जिनस गुड़िक आम देहरे प्रचलन होउछि सेगुड़ी को आमे केमिति भावरे त्याग करिबा। चर्बी को आमे कमाइबा। चर्बी जातीय जिनस देहरे रहिला माने बहुत खराब। ओजन अधिक बढ़ी जाउछि। तापरे लोक टिके फ्री है पारने विभिन्न प्रकार रोग आसी पहुँचुची। तेणु करी आमे आमर प्राकृतिक उपाय बा चेरमूलिकारु आम बाड़ी घररू आमे संग्रह करिथिबा जिनिस गुड़िक से गुड़िक आम देह प्रति केते हितकारक आपण माने जानिथिबे। तेणु करी चर्बी कमेइबा पाई मु गोटे उपाय चिंता करिछि। से उपायटी हैला आमर पाती लेंबू रो पत्र आउ आमर रोसई सामग्री रोसई घरर थिबा जिनिस जीरा गोटा जीरा आउ आमर अदा को नहीं मु गोटे लिक्विड तैयारी करिबी। से लिक्विड की पान कला परे आमर किछि माने चर्बी बहुत परिमाण रे चर्बी आम देहरु कमी जाउछि। सेथिलागी मु नहीं आसीछि आमर से उपकरण जिनिस गुड़िक। चलंतु देखिबा तो से उपकरण जिनिस कौन। ये होउछि पाती लेंबूर पत्र। आपण माने भल भाबरे जानिथिबे आपण मानक बाड़ी घरर थिबो ए जिनिस बहुत उपकारी आज्ञा। केवल चर्बी कमेइबा पाई नुहे देह हाथ कुंडई होउथले ए पत्र को किछि तोली आनिबे। तोली आनिकी खंड हळदी सहित मिसेइकी ताको बाटिकी देहर लगैले देह हाथ कुंडिया बंद होई थाए। आउ आमर स्वतंत्र पिला मानकू बा बड़ लोक मानकू बांती हेउथबो गछरु दुईटी पत्र एमती ताकू तोली आनिबे। तोली आनिकी ताकू एमिति मकची देई हाथ रे मकची देई ताकू सुंघिले बांती कमेई थाए। विशेष करी आमर एई जिनसटी मु प्रतिदिन मु सेवन करूछि। जदि खाली पेटरे ए जो जिनसटी आमर लेंबू पत्र आउ आमर जीरा गोटा जीरा आउ आमर ये अदा छेचिकी एको गोटे ग्लास पानी रो एई ग्लास रे मु पानी नेइछि। गोटे ग्लास पानी रे आमे देई दबा अदा माने जीरा को पकई देली। लेंबू पत्र तो पड़ीछि। अदा को मु एठी पकई देली। ताकू आमे गैस रे बसई दबा भलो से फुटेइबा। भलो से भलो भाबरे फुटिबो। फुटी 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 तार गोटे पानीटा आउ धला न रहीकि नेलिया अंश माने पत्र कलर टाइप रे पानीटा आमर हेइ जिवो। ताकू आमे फुटी गला परे आमे ताकू टिके ठंडा करिकी ए ग्लास रे मु ग्लास पानी नेइथिली। ए ग्लास रो एतिकी बाट रहिबो पानीटा। तापरे आमे ताकू उषुम उषुम पीबा। पीले से आमर पेटर चर्बी कमेई थाए देहर भी चर्बी कमी थाए। आउ आपण माने सांग माने देखंतु कि भली उपाय रे मु बनौछि। देखंतु सांग माने मु तो वर्तमान गैस लगेकी सस्पेन टिकी मु बसई नेछि। ए माने फुटिबो ए पानी भलो से फुटिबो। देखुथिबे सांग माने पानीटी आमर केमिति वर्ण धारण कला। एमिति पानी को आमे आनी गोटे छणा साहाय्य रे ताकू छाणीकी रखिदबा। देखुथिबे सांग माने पानीटी आमर केमिति फुटिकी रहिला। वर्तमान मु गोटे छणा साहाय्य रे ताकू मु छाणी दउछि।
ଛଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଛାଣି ନେଲି। ପାଣିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ସେବନ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଔଷଧୀୟ ମାନେ ଜାତୀୟ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ସେବନ କଲା ମାନେ ଆପଣମାନେ କେବେ ଦାନ୍ତ ଘଷିକି ସେବନ କରିବେନି। ଦାନ୍ତ ନ ଘଷି ସେବନ କଲେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆମର ଉପକାର ମିଳିଥାଏ। ତ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ଦାନ୍ତ ତ ନ ଘଷି ଯଦି ଆହୁରି ମୁହଁ ଟୋଟାଲ ଆପଣ ବିଛଣାରୁ ଉଠିଲେ ମୁହଁ ଧୋଇବେନି। ଏ ପାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେବନ କରନ୍ତି ଆହୁରି ଶୀଘ୍ର କାମ ଦେବ ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ତ ଆମେ ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ନା, ତଥାପି ଆପଣମାନେ ଖାଲି ମୁହଁଟାକୁ ଧୋଇ ଦେଇକି ପାଟିଟାକୁ ଧୋଇ ଦେଇକି ପିଇବେ, ଦାନ୍ତ ଘଷିବେନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟେ କି 45 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡ ପରେ ଆପଣ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପାଣି ତ ପ୍ରାୟ ଆମର ନଖ ଉଷୁମ ଅଛି। ପାଣିଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି ଉପାୟରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କରିକି ପିଅନ୍ତି, ନିଜ ଘରେ ବନେଇକି ନିଜ ଘରର ବାଡ଼ିଘରର ଔଷଧ ଜାତୀୟ ଗୁଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗଛ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଚିହ୍ନିଲେ ଆପଣମାନେ ବଜାରରେ ପଇସା ଦେଇକି ଆଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କିଣିକି ସେ ବି ମାନେ ଅରିଜିନାଲ୍ ଜିନିଷ ମିଳୁନି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଆମର ବାଡ଼ିଘରର ଜିନିଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଆକୁ ଯଦି ବନେଇକି ନିଜ ଘରେ ଖାଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଇସା ବଞ୍ଚିବ, ଶରୀରରେ ବି ବଞ୍ଚିବ। ନା କ'ଣ କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ? ସତ କହୁଛି ତ? ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖୁଛି କେମିତି କେତେ ମାନେ ଅଦାଟା ଯେଉଁଟାକି ପଡ଼ିଛି ଆମର ଶରୀରର ଥଣ୍ଡା ଅଂଶଟାକୁ କମେଇବ। ଆଉ ଜିରା ସହିତ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁ ପତ୍ର, ଏଟା ହେଉଛି ଚର୍ବି ଅଂଶକୁ କମେଇବ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଏମିତି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିକି ଏମିତି ଉପାୟ ବତାନ୍ତୁ। ସେମାନେ କିଛି ଘରେ ବନେଇକି ଖାଇଲେ ବହୁତ ଆମର ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏତେ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ତ ଭଲ କରୁନାହାନ୍ତି ରୋଗ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଔଷଧ ଦେଇକି 5ଟା ରୋଗ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ନା କ'ଣ କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ? ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏବେ ରହିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଉପକରଣ ନେଇକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବି। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।